Hello guys, sa pintura tayo guys. Para pang-upload natin to guys. Ito yung work natin ngayong araw guys. Minsan-minsan pintur din tayo guys. Kita nyo naman yan guys. Oh. Kwarto to guys, higaan to. Thank you for watching guys. Salamat sa inyong pag-tanaw sa itong video guys. Ito yun lang guys. Oh. Ito yung kumuha ng kwarto guys. Sa baba may kabinet. Yan, kwarto to guys, pinto. May kabinet niya sa baba guys. Oh. Yan. Yan guys. Salamat sa iyo po talaga guys.